Mga igsoon, maayong udto niayos duha ka seminarista atong interbyuhon karon. Gahapon kay kasaulugan man sa Valentine's Day. Unsa may inyong ikasulti sa adlaw nga Valentine's? Magsugod ta ni Seminarian Jeffy. Unsa yung ikasulti sa Valentine's. Valentine's? Okay. Simple ra kayo. Ang Valentine's adlaw man sa gugma. Ya. Gipahinumduman kita nga ang gugma dili ra taman sa istorya ug sa pagbati. Kun dili taman usab sa concrete nga expression like actions. Dapat ang gugma makita sa buhat dili ra taman sa pulong. Okay. Nya, ikaw Seminarian Anthony Hayektin. Unsa may kasulti nimo sa Valentine's Day? Na ba kay Valentina? Mayong udto no, udto sa tanan no. Happy Valentine's Day. So, ang pangutana ni Sir, og naba daw kuno kay Valentina. So, actually murag maglibog pud gamay og kinsa og unsa pud ang Valentina, no. Kay para no ang Valentina og ang gugma wala lang nagpasabot og exclusive sa couple. To kung moingon ko og Valentina siguro, I mean nasiro ko sa stage pod nga in love but not in particular para ra sa usa ka tawo but nag-symbolize siya og kung kinsa ang creator po sa love, asa nag-cause ang love mo pod ang bukasyon sa seminaryo no, ang Ginoo nya. Sa mga single diha ay mo sig kanang kabalaka or murag mawiri kay na left behind mo sa mga nag-post pog nakadawat og buwak. Actually wala pa mo kay bog unsay gugma, gigugma daw mo das Ginoo no. Amen. So mo to atong masulti, enjoy ang Valentine's pero you can enjoy sa pinagi sa relasyon sa Ginoo ug sa imong mga pamilya ug sa imong amigo. Moro to Brad Lord. Salamat. Okay. So salamat kayo. Nakuyawan ko mga igsoon kay nako no say balik ka Valentina o Valentine pero Ginoo day ang gipasabot. Okay? So seminarista gyud. So Jeffe o Anthony, salamat sa inyong panahon og kabaw ko nga manlakaw morong palis kay adlaw mong Domingo. Enjoy your afternoon, enjoy your Sunday, o God bless. Okay, bye-bye mo sa atong followers. Sayo kasi rani.